tawag city pride ko ng estudyante nga. Laoy na maraway. Wow, la. Ay, Jesus. Jesus, no. Oh my God, Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord Jesus Christ. Yes, makatras ka pa. Dili na. Itawag, balik ko. Lord Jesus Christ. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lord. Lang, kusog ka ayo ang linog lang. Lord Jesus. Relax. Lord Jesus Christ. Relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Naapagid ni sa bridge. Lord. Ito, saan na ito? Wala. Away car, sorry. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Wait sa. Pwede sa DRR. Mga may rescue. Sabot ospital. Kasuga itong linuga in town. Sabot in town ng ospital. Kung maka-admit mas among bata, unsaon mo in town, hindi naman yung maagyan ang karsada. Kapaagyo. Guys, lusnag kung sa building na sa building ni Gairan Condor Pension House. Lusnag sa linog kung sa kakusog kung sa nag-building Pension House. Grabe yung lusnag yun kung sa buildingan.